Water Resources Minister Subhash Shirodkar has welcomed the growing support from Belagavi residents for the cause of protecting River Mahadai. It's heartening to see people in Belagavi joining Goa in raising their voices to save Mahadai. This unified stand is a good sign for the movement, he stated. गोयचे लोक जे प्रोटेस्ट करतात ते बद्दल त्यांनी प्रोटेस्ट केला असता तो फॅक्ट सारखं लक्ष आहे गोयचे लोक खंय तरी सुशेगाद आसतात ते कित्याक सुशेगाद आसतात आमगेले लोक सामके एक्टिव्ह आसात न्ही आमच्या लोकांनी खूप फाटी हें केल्लें आसा सी लक्षात घ्या प्रोटेस्ट केलो तुमी अपेक्षित आमी मंत्री बी सगळे रस्त्यार बसपाचे ना मंत्री बी न्हय न्हू लोकांनी मात हें करतले न्ही लोक पळय लक्षात घ्या लोकांक खबर आसा आनी लोकांनी हाजे पयलीं मुवमेंट जो केल्लो आसतो कितले वर्सांच तातूंत प्रॉमिनंट काही लोक सुद्दां सहभागी जाल्ले आसात आणि त्यामुळे हो विषय जो असा पळय न्ही कोर्टाची एक बाजू आनी हांगसर लोकां भितर जागृतकाय आसा आनी म्हणून तसो उरिल्लो आसा चिंबेल इल्लीगल बोरवेलाचे कित्याक सर अनेक तो विषय वेगळो हो विशय तुम्ही म्हादई सांगला म्हादई सगळे सांगला गोंयचे लोक सामके जागृत आसात आनी ते नोंद घेतात सरकारी बी सामकी जागृत आसता म्हादई सांगला सर अनेक गजाल अष्टगंधा क्रेडिट सोसायटी जी आसा तेजेर म्हजी सदी पद्दत अशी आसा हांव एक विशय एक बरोबर घेता ओके थँक्यू